Hello everyone. In this video, I'll be covering an example from shear end moment in beams. So for our example, draw the shear force and bending moment diagrams for the overhanging beam shown. Determine the A, maximum shear, B, maximum positive and negative bending moment that occur in the beam. So sa ato ang example, no, pagkita na to nga symmetrical silang duha. Like ato ang tungaon so nga. So makuha na to diri sa left side is equal lang po na siya sa ato ang right side. So let's begin. So mag-start ta by locating sa atong centroids. Ang una is diri ni siya sa tunga. Kining isa. Okay? That's 3 meters man eh. So 1.5 ni siya each. 1.5. Ang isa pod is dire. Since 2 meters man, 1/3 man ni siya dapat. So ang 1/3 sa 2 meters is 2/3. Og ang ato ang supikas pod is 4/3. Similar pod sa pikas no? Diri pod ni siya located. Okay? So sunod na natin centroids. Ito sa salatan dire. That's 2/3, 4/3. Okay? Pwede na nato pangitaon ang ato ang resultants. Ang resultant nato dire, that's 1/2 to 1.5. Ato i-calculate. That's 1/2 times 2 times 1.5. Makakuha ta og 1.5 kilonewton. That's meter, kilonewton per meter. Okay? And sunod na to ana. Diri na pod sa center. Diri na pod sa pikas is 1.5 gihapon since symmetrical ni silang duha. After that, diri na pod sa center. That resultant na to kay okay, ang base na to is 3. I-times na to siya sa height, that is 1.5 gihapon. So makuha na to is 4.5. So 3 times 1.5. Okay, 4.5 lagi kilonewton. Kani 4.5 kilonewton ato ni siya i-divide diri duha. 4.5 divided ato sa i-add ay. So 1.5 plus 4.5 plus 1.5. Ang total na to is 7.5. Mao ni siya ato i-divide to. Divide to, makakuha ta og 3.75. Okay. Na naman ta ana, pwede na ta mo padayon. Diri na ta sa shear diagram. Okay? Diri ta 0. Since 1 degree diri is 2 degree. Ato kung kwaon una, okay, area dire. So that's 1/2 BH gapon. Area 1 sa shear diagram. Sa 1, ito makuha dira 1/2. Ang base niya is 2. And negative 1.5. The reason nga nung negative 1.5 ni siya is di ba ang direction niya is downwards man. Downwards direction. Mao nang atong gamiton negative 1.5. Makuha na to dira. Okay. 1.5. So pangitaan na itong 1.5. Diri ni siya. Kita ba? Okay, 1.5. Diri. Negative 1.5. Unsaon na to na siya pagsulat. So, diri. Dili ta pwede mo patakag connect lang dira. Ang atong buhaton jud dapat is atong gamitan ani. Decreasing, increasing. So, gikan na siya sa 0, nahimo siyang negative 1.5, decreasing. Itong gamiton is kaning sa right side. Okay. Connected na. Sa sunod pod is, di ba na may 3.75? That's negative 1.5 plus 3.75. Makakuha kag 2.25. So, diri sa taas. That's 2.25. Connect lang na to. Okay. Sunod po na to. Dire.
So, maraming. Balansa natin eh. Okay. So, area 2. Okay, base. Okay, 3. Iyang height is negative gyapon 1.5. Makakuha tag area 2, diba? Of 4.5. Negative 4.5. Okay. Ato i-subtract ana. So 2.25 divided minus 4.5, makakuha tag negative 2.25. So diri ra nis ilalom. Saan man nato ni siya pag-connect? Ato mano 0 degrees ra ni siya. So pwede ra nato idiretso. Straight lang nato. Okay. So that na ay negative ni siya ha. Negative 2.25 plus 3.75, makakuha ka positive 1.5. So there is imaba 1.5. Line connect. Okay? Ang after ana, pangitaon na po nato ang diri nga area. So, ano eh? That's 1.5 ay 1 over 2 to negative 1.5. Makuha gyapon nato, cancel ra man na 1.5. So, minus 1.5 0. So, dire. Saan na to pag-connect na? From positive 1.5 na himong 0, that is decreasing gyapon. Mali. So, gikan ni siya sa 1.5 na height. Dili sa imabaw ta maglantaw. Okay? So, 1.5. Okay? Nahimo siyang 0 after ana, okay, subtract. So, ang makuha na to, increasing siya from negative na himong positive. So, ani, asa ta magkuha? Kani, sa increasing. Okay. So, after na, pwede na to shadean ni siya. So, mauni atong nakuha nga diagram. So, ato nang kwaon ang maximum na to nga shear. So, Vmax atong makuha is equal to positive negative 2.25 kilonewtons na siya. So, that's our answer para dire. Kung manaman ta dira no, sa ato ang shear diagram, pwede na ta sa ato ang moments. Okay? Saan man nato ni pagkuha nga wala may moments dire sa imabaw. So, nakatay formula dire. Okay? Kita na to nga vertex. Dapat vertex, ito na kay balo nga pwede ta mo gamit na nga formula. Dapat ang vertex dire mo i-vertex to dire sa imabaw. Okay. So, degree. Nawa na ko nabot nga degree. So, 2 ni siya di ay. So, kani is 1. Kani 1. Kani po is 2. Okay? So, mo ni siya base, height, degree. Atong formula dyan mismo is 1 is equal to 1 over n plus 1 base height. So, for 1 degree, ang atong makuha is 1/2 BH plus atong 2 is 1 over 3 BH. Okay? Mao na itong formulas. Okay. Atong unang buhaton dira jud is diri na pod moment diagram. So, for 1. 2 degrees na siya. 2 degrees. So, ang atong gamiton is 1 over 3. 1 over 3. Base niya is na 2. Height niya, negative 1.5. Okay, kani, negative 1.5. So, ang makuha na ito dira sa area 1. Okay, so, 1 over 3 times 2 times 1.5. That's negative 1. Okay. Negative 1. So, ato may tao na ana siya dire nga area. Ito rin butang dire, negative 1. Saan na ito na siya pag-connect? Again, 0. Tapos nahimong negative 1.5. So, atong gamitan is decreasing. Okay? Decrease na siya. Okay.
After ana, diri tas tunga. Okay. Diri na pod. Kabalo man ta nga ang tungaan sa 3 meter is 1.5, diri 1.5 pod gihapon. Na symmetrical ra man ni siya atong kuan og area. Okay. 1/2 kay 1 degree. So 1/2 ang base niya is 1.5. Then ang height niya is negative 2.25. 25. Okay. So ang atong answer dira 1/2 times 1.5 times negative 2.25. Hala, positive din ni siya. Okay. Positive ni siya. Okay. That is positive 1.6875. Okay. Ato i-minus sa 1. So, minus 1. That is 6. Okay, 0.6875. Saan na ito pag-connect? Okay. Nahimo siyang 0. So, ni-decrease siya. Okay. Ning-decrease siya from 2.25, 0. Okay, 0 ni siya. Okay. Decreasing. So, ana atong maga-drawing. Okay. After ana, kabalo man tanong nga symmetric ra ni sila. Ato na lang i-negative ni diretso 1 point. Okay. Negative 1.6875. Okay? So, ato na lang ni siya i-subtract aning atong answer. Kabalo ta nga man negative 1 ni siya. That's negative 1. Decreasing na pod. Okay, decreasing. Gikan siya sa 0, nahimo siyang negative 2.25. Okay. Finally, dirita sa final, dire sa last. So that's E4. 1/3 na po. 1/3. Base kay 2. Height niya is positive this time. Positive 1.5. Makakuha taog 1/3 times 2 times 1.5. 1. 1 sarado. So, 1 minus 1 is equal to 0. Ibalik ra siya dire. Okay? Ganong inana? Decreasing gyapon 1.5 nahimong 0. So decreasing atong gamiton paana. So shade na to. Shade na to. Okay. Pwede na nato kwaon ang atong maximum and minimum values. That is, diri na nato isulat. Maximum bending moment. Okay? Positive, negative, max. Our maximum is 0.6875. Our minimum is negative 1.0 kilonewton meter. Kilonewton meter sad ni siya. So maunay atong answers for this specific problem. Atong maximum shearing dire is positive negative 2.25 kilonewton. Bending load na to. Bending moment I rather, sorry. That's 0.6875. And the result is negative 1.0 kilonewton meter. So inana na to pag